भकत ताली करू मोर नाक काटी दे तोरा करुणा भंडार को बड़ दांडोरे बाटी दे आरे कोला ठाकुरा दुख तो हेलाणी मोर अति जर कोला ठाकुरा दुख तो हेलाणी मोर अति जर आरे कोला ठाकुरा दुख तो हेलाणी मोर अति जर तोर भकत ताली करू मोर नाक काटी दे तोर करुणा भंडार को बड़ दांडोरे बाटी दे आरे कोला ठाकुरा दुख तो हेलाणी मोर अति जर आरे कोला ठाकुरा दुख तो हेलाणी मोर अति जर भक्त बहुत निवेदन करुछे भक्तटा बहुत निवेदन करुछे एंता भक्त माने थिले सुदामा जंदा खुदमुरी धरि के महाप्रभु के जाइथिला हाँ हाँ दुख जन ई भक्त रहंदा कहलछे अरे का बोले हाँ काली आरे तोते छाड़ी आउ मोर गति नाही हेले मुनि रूपाय आउ मोर शक्ति नाही काली आरे तोते छाड़ी आउ मोर गति नाही हेले मुनि रूपाय आउ मोर शक्ति नाही कुड़िया घरे भंगा दीपर घोड़ा सईता होई कुड़िया घरे भंगा दीपर घोड़ा सईता होई आरे कोला ठाकुरा दुख तो हेलाणी बोलो अति जर आरे गला ठाकुर अरे भाई अज्ञान नाला कर्म करी और ज्ञान होइले तापर छुआ मन केना कहसे थे बाबा समय पर पले आलो बाबा जो धरबो हां पैसा हमको नहीं जो खाली गाना बायना सुनो तो चुप कर देखबो दीदी मन को केना अवस्था पैसा गोटे बड़ जिनिस से लेबो आजी गा ही जे दादा हेबो गा ले बोल जो नहीं आगे गाना बायना हवा गाना बायना हवा से तो नहीं पारेगी नहीं हाँ एक नंबर आ गया पूरा हवा हाँ हो है ना तो मुझे निजर गाया कि नहीं लगा हाँ ओ हाँ हां नहीं काय छाड़बू तो लगे कि आगे मन बहुत चल गेंदा बजावा चपटी भलिया बोल सुंदर सुंदर बायना बजा आगे मन होइबो पैसा गुटे बड़ने से है टंका रे मोर जीवन को लावाला टंका गुटे बड़ लगने से टंका लगी जीवन जैसी हेबो हां देख पूरा काली आरे तोते छड़ी सोन के ज्ञान ले सो हेतने कहि बेर होय कि रे मन होय कि घर बनाई कि 14 बखरा द्वारा से जु काहे की हैं सिंह मारबी सुखा रहबी विचार करते ससा सिंह मारबी सुखा रहबी विचार करते ससा ले लगा लड़बी बोली धनु धरछे मुसा चुकुलुला रे चुकुलुला तेली घर तेल माखलु ना मंत्री बोलु जे झूठा इटा सब बोलु छु मोर मोर
যেন্তা এইছু হেন্তা যিবু ঠিক রখিতা সোর যেন্তা এইছু হেন্তা যিবু ঠিক রখিতা সোর যেন্তা যেন্তা বটে নিবি কিন্তু ইনো নি বটে অলগা গা হেরা বটে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমার জন্ম মায়ের হ্যাঁ আর এই জন্ম মায়ের হ্যাঁ গুণ সমস্তে জয়গান করুছন পর বাস ভাই এটা হি গাঁ মান আশীর্বাদ হ্যাঁ হ্যাঁ কা বলছে আবালা কালে আরে তোতে ছাড়ি আও মোর গতি নাহি হেলে মুন্ডি রূপায় আও মোর শক্তি নাহি কুড়িয়া ঘরে ভঙ্গা দীপর ফোড়া সরিতা হই কুড়িয়া ঘরে ভঙ্গা দীপর পোড়া সরিতা হই আরে কলা ঠাকুরা দুঃখ তো হেলানি বল অতি জর আরে কলা ঠাকুরা দুঃখ তো হেলানি মোর অতেরি জর আরে কলা ঠাকুরা দুঃখ তো হেলানি মোর অতেরি জর क्या बात है তো সেই জগন্নাথ প্রভু हाँ মা ক্রমশরে জগৎ জননী बस আমার দাতা জ্ঞান ক্রম নমস্কার পরিপূর্ণ করে থান বলন্দ সাগর কবা हरी बोलो আমার কর্তা কি বড় বাপা हाँ हाँ তার সঙ্গে আমার চ্যানেল बस সঞ্জয় हाँ हाँ কে চ্যানেল বো বাসে हाँ हाँ फट गया আমার ক্লিকর আসছে তাঙ্কর বাপা বি প্রদান করেছ हाँ हाँ তো আশীর্বাদ হও যে আমার সে চ্যানেল বি টিকে উন্নতি হও গার গুটে মর্যাদা বড় हाँ তো মা জগৎ জননী তাঙ্কর মনস্কামনা পরিপূর্ণ হবলান্দ সাগর কবা हरी बोलो আয় কবা हरी बोलो আয় কবা हरी बोलो তো সেদিনে কাম বলছে हाँ সকল তীর্থ তো চরণে বদ্রিকা জীবিকি কারণে সকল তীর্থ তো চরণে পত্রিকা জীবিকি কারণে মর্তম ডরে দেহ বহি দেবতা হেরে বিবরই এ জীবন যেতেবেলে জীব রখিল তার সদা শিব জীবর নাহি টি বন্ধন কহিলে যশোদানন্দন জীবর নাহি টি বন্ধন কহিলে যশ দানন্দন এক নম্বর রে পৃথিবী ডিস্কো আছে না মা জগৎ জননী কথা যেবে হেদিলে অনগ সত পছে আর খুতে হিত বাহার কও আছে বলি জেনি জান লেখা কর সম্বলপুরি কা সমলেই পারু মানে ওর কানা হ্যাঁ না এবুকে বিদে পয়সা লোকজন আমি লবা ও। তা পয়সা না নিলে পুরে বুঝলো কি পরিশ্রম করে নেব হ্যাঁ গোটে কথা হ্যাঁ সব ভজন টিকিট দে মা হ্যাঁ আমার পাখে সময় আনি নকি কিছু নেই অচিন্তা কামাতি ঘন্টা উপরে শুই তো তো ভক্ত কহুছে হ্যাঁ পাপ পুণ্য বলি দুই প্রকার আছে বে প্যাট পুটা হ্যাঁ। ষাট সুটা হ্যাঁ হ্যাঁ এন্তা দুই প্রকার আছে যেন্তা বে পাপ পুণ্য বলি দুইটা আছে হয় হয় যে ভক্ত কা বলি কহুছে দে হ্যাঁ মোর আগে কহুজন হ্যাঁ গরম থালি কেন্দা হাসি হ্যাঁ অরিজিনাল 10 পুরি ঝুমেটো হই জায়গা দেখো দমা হ্যাঁ নেই হালি আসু মানে গীতর গুটে